Inawezekana kabisa siku ambazo Yesu alizaliwa au alikufa, masaa, dakika havijaandikwa, lakini kiuhalisia Yesu alikufa pia, Yesu alizaliwa. Sisi tuangalie watu kwenye Biblia, hizo siku zilizofika Bwana Yesu amezaliwa, walienda kumfanyia Yesu ibada, walienda kumwabudu Yesu. Hapo ndo tunakuja kuona uungu wa Bwana Yesu, maana tunamuita Mungu. Wale majusi walienda kutoa sadaka. Yesu alivyokufa, sisi ndio tukapata ukombozi. Sasa watu badala ya kusherehekea hizi Christmas na mwaka mpya kwa ajili ya mpango wa usalama wa roho zao kuishi uzima wa milele, wanasherehekea kidunia, kimataifa, disco, zinaa, dhambi, raha za dunia, starehe, nguo, chakula.